والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إجراءات المصالح الصحية بوزارة الصحة لهذا اليوم 64 فحص تم إجراؤها هذا اليوم، ومن بين هذه 64 فحص كانت 32 نتيجة إيجابية، يعني معناها لدينا 32 حالة جديدة اليوم. هذه 32 حالة فيها 26 حالة نعتبروها حالة مرتبطة بمخالطين، وفيها 6 حالات نزلنا إلى راك نعتبروهم حالات مجتمعية، لأنه ما تحدد طرق إصابتهم بالضبط أو ارتباطهم بالمخالطين لم يتحدد بعد. وهذا يعني أن عدد الحالات وصل بهذه 32 اليوم، وصل عدد الحالات إلى 173 إجمالا منذ بداية الأزمة. وهذه الحالات كلها يعني تشمل 144 حالة مرتبطة بمخالطين، حالة مخالطة يعني الحالات مرضية معينة. حالة لا زالت حتى اليوم تعتبر حالات مجتمعية، لأن لم يحدد ارتباطها بالحالات حالات معينة. أما بالنسبة للعلاج، عدد المرضى اليوم أو المصابين اليوم اللي تحت المتابعة هو 163، ولله الحمد. كل هذه 163 اليوم ما في أحد يحتاج لعلاجات معينة، كلهم ما فيهم حد عنده أعراض معينة تحتاج لعلاجات، يعني الحجر يتم عليهم لغاية غاية وقائية، معناها ما فهم علاجات تتطلب الحجر عليهم، وإنما الوقاية هي التي تتطلب ذلك. الحالات الجديدة اللي هي 32 حالة الجديدة تتوزع كما يلي: فيها 4 في القصر، وثنتين في دار النعيم، وثنتين في تفراق زينة. توجونين فيها 7 حالات، وتيارت فيها 2 حالتين، عرفات فيها 3 حالات، و10 حالات 8 حالات في ترارز، يعني 4 في بوتيليميت و4 في الركيز، هذا بالإضافة لحالتين في نواذيب. Alors, la situation de ce jour se caractérise par l'enregistrement de 32 nouveaux cas d'infection au Covid suite à la réalisation de 64 tests au cours de la journée d'hier. Les 32 nouveaux cas sont à 26 cas parmi ces 32 sont des cas contacts, proviennent des contacts de cas infectés, connus infectés, et 6 cas sont des cas communautaires pour lesquels on n'a pas encore établi de liens évidents avec des infections précédentes. Ceci porte le nombre de cas positifs depuis le début de l'épidémie, de la pandémie chez nous. Donc le nombre de cas est de 173. Et donc parmi les 173, 144 étaient des cas liés à des contacts et 23 cas étaient des cas communautaires au moment où 6 cas étaient importés. Quant à la prise en charge, aujourd'hui nous avons 163 personnes infectées suivies, et toutes les 163 personnes sont asymptomatiques, donc ne présentent aucun signe. Et elles sont hospitalisées pas pour des soins, mais plutôt pour des raisons de prévention. De prévention d'abord de la propagation de l'épidémie, parce que s'ils sont dans la communauté, ils risquent de propager l'épidémie, mais aussi prévention secondaire pour elles-mêmes, pour ces personnes, au cas où elles présenteraient des signes ou des complications, qu'elles soient sous surveillance médicale et qu'elles puissent être assistées à temps.
Pour ce qui est des 32 cas enregistrés aujourd'hui, ils se répartissent ainsi qu'il suit. 4 cas au Ksar, 2 à Darnaïm, 2 à Tevrak Zena, à Toujounim 7 cas, Théart 2 cas, Arafat 3 cas, 4 cas à Boutilimit et 4 à Arkiz, ceci en plus de 2 cas à Nouadhibou. وفي الأخير أدعو مواطنينا وأدعو كافة القوى الحية بالمجتمع للوقوف من أجل مواجهة هذه الموجة العنيفة من هذا المرض التي يشهدها بلدنا اليوم وتتم المواجهة فعلا بالسلوك اللي قد تكلمنا عنه كثيرا وبات معروفا لدى الجميع، وهو البقاء في البيوت، اللي للأسف نلاحظوا على أنه ما هو القاعدة اليوم. نتفاهموا على أن بيوم ولا يومين سابق الأعياد، وأملنا على أن هذه الحركة اللي نراعوا فيها في المدينة راجعة لذلك، وعلى أن الحقيقة نقدروا نخفضوا والله تختفي نهائيا هذه المظاهر اللي في المدينة اليوم، اللي في الحقيقة مظاهر مخيفة بلي هناك فيروس شرس يتربص بنا. وفي الحقيقة هذه هي الظروف اللي ملائمة للفيروس والانتقال المرض وتفاقم عدد الحالات. هذه هي الظروف الملائمة لما يكون في ازدحام في الشوارع، ازدحام في الأسواق، ازدحام في المحلات. هذه بالحقيقة هي الظروف الملائمة، وخاصة على أن هذه الظروف لا تتم، هذا لا يتم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو من استخدام الكمامات أو اللثام أو أي وسائل للعزل والتحفظ والتباعد الاجتماعي. هذا كامل ما هو خالق، وفي نفس الوقت اللي عندنا هذا الاكتظاظ، وهذا شيء أملنا على أنه وقع هذه المشاهد ما يعود بالحقيقة كبير حتى، وعلى أن الأيام المقبلة تكون عدد الحالات ما نشهد فيها ارتفاع كبير لعدد الحالات إن شاء الله، إلا أن أهيب جميع المواطنين على أنه في الحقيقة مسألة باتت واضحة. ما عند مدة من المواجهة، يكون كل حد يقعد في البيت ويهنى في البيت ويتجنب الخروج ويتجنب الاتصال بالآخرين. هذه هي الوسيلة الوحيدة للوقاية. والسلام عليكم وشكرا. Quelques mots en français. En fait, je disais que j'appelle tous nos concitoyens à observer les mesures de prévention, les seules efficaces pour le moment connues. En fait, c'est de rester à la maison, c'est d'éviter de sortir si ce n'est pas nécessaire. C'est quand on sort qu'on respecte les distances avec les autres, et quand on sort aussi, qu'on utilise les moyens de prévention, que ce soit les masques ou d'autres moyens, d'autres barrières physiques qu'on doit les utiliser quand on sort. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ces consignes ne sont pas respectées, en particulier ces derniers jours. On comprend que nous sommes à 1 ou 2 journées de la fête, et donc j'espère que ce qu'on observe aujourd'hui sur les rues et dans les places publiques, c'est lié à cela, à l'approche de la fête. Et on espère qu'après la fête, les populations vont vraiment revenir à ces comportements qui sont les seuls à même de nous protéger, de protéger notre pays d'une éventuelle vague de cette épidémie. On espère que les conséquences de ce qu'on observe aujourd'hui sur les rues ne seront pas vraiment importantes, et que le nombre de cas ne connaîtra pas vraiment une augmentation importante les jours à venir. Mais en tout cas, c'est l'occasion de rappeler à toute la population que effectivement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les gens prennent de grands risques, vraiment
prennent de grands risques parce que ce sont les conditions vraiment idéales pour la propagation de l'épidémie. Quand les gens sortent en grand nombre, quand dans les rues, il y a vraiment les gens s'entassent dans les rues, dans les places publiques. C'est ça les conditions favorables vraiment à la propagation de l'épidémie. Je vous remercie. S'il y a une ou deux questions, monsieur. إذا مشاهدينا الكرام، للتذكير ربما لمن فاتت وقائع هذا المؤتمر الصحفي، مشاهدينا الكرام، المدير العام للصحة العمومية أعلن عن تسجيل 32 إصابة جديدة اليوم بعد طبعا إجراء 64 فحص. هذه الحالات يصل بها العدد الإجمالي للمصابين في بلادنا إلى 173. توزيع الحالات اليوم هي تحدث عن 6 حالات مجتمعية، وتحدث عن أن البقية هي لمخالطين. الحالات تتوزع بين الإكسار 4 حالات، دار النعيم 2 وتفرق زينة 2 و7 حالات في مقاطعة تشونين. تحدث أيضا عن 2 في مقاطعة تيارت، إضافة إلى 3 حالات في مقاطعة عرفات وولاية الترارزة. 8 حالات موزعة ما بين مقاطعة بوتشلميت 4 حالات وأركيز 4 حالات، إضافة إلى 2 في أنواديبو. نتمنى دائما لكم مشاهدينا الكرام السلامة، وأن تلتزموا بالتعليمات الصحية والإرشادات تجنبا لتزايد هذا الوباء في بلادنا. تسلمت وزارة التشغيل